ଭାରତରେ ଇସ୍କନ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା କରେନି। ଭାରତ ବାହାରେ ଥିବା ଇସ୍କନ କରୁଛି, କାରଣ ସେମାନେ ଭାରତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନାହାନ୍ତି। ଗଜପତି ମହାରାଜା ଇସ୍କନ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡି କମିଶନରଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଶ ବାହାରେ ଥିବା ଇସ୍କନକୁ ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟମାନେ ହିଁ କହିପାରିବେ। ରାଜସ୍ଥାନ ଇସ୍କନ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା କରିଥିଲା। ଭାରତରେ ତିଥି ଅନୁସାରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଇସ୍କନ ସଦସ୍ୟ ବନମାଳୀ ଦାସ। लास्ट 3 इयर्स भितर यही प्रश्न सब पचार आमे कहीचु आमे भारत वर्ष रे आमे अदिनिया रथ यात्रा करू नाहु से दिन ही रथ यात्रा करूचु किंतु भारत बाहर जे करछंती से माने भारतर कर्तृत्व रे नहांती कंट्रोल रे नहांती तांको कंट्री रे से माने करूचंती तेणु गजपति महाराज तो चेयरमैन को संगे कांटेक्ट रे अछंती तेणु मु आ विशेष किछि कहि परिबे नाही। इस्कन गवर्निंग बॉडी कमिशनर कौन तार केमती कहि परिबे जे संस्थार सब मुख्य अछंती से माने कहिबे ना से माने डिसीजन देबे ना तेणु सी गजपति महाराज तांको संगे जोगाजोगरे अछंती चिठी पिठी देइथले तेणु आउ ताठरू अधिका मु आ कोनटा कहि परिबे ना अदिना तो आमे तो करूचु जो दिन तिथि सेही अनुसार करूचु ना इठी।